Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. We are going to talk about right and wrong, how to discern. Can we read in English? 1, 2, 3, go. Right and wrong, how to discern. In Indonesia, Yanto. Benar dan salah, bagaimana harus membedakannya? Discernment. Discernment, membedakan. Can you repeat after me? Discernment. 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 Discernment, In Indonesia, we call membedakan. discernment is the ability to define and act upon the difference between right and wrong. Jadi membedakan adalah kemampuan untuk mendefinisikan dan bertindak berdasarkan perbedaan antara benar dan salah. Examining everything you encounter and judging between good and bad. Dan juga meneliti segala sesuatu yang kita temui dan menilai antara yang baik dan yang buruk. Examining everything you encounter and judging between good and bad. Oke, sekali lagi meneliti segala sesuatu yang kita temui dan menilai antara yang baik dan yang buruk. Yeah. So that's we call discern. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan membedakan. Between biblical and false doctrine, between edifying and harmful entertainment. Membedakan antara doktrin Alkitabiah dan doktrin palsu, dan juga antara hubungan yang membangun dan hubungan yang merugikan. You see, in this world we have two kind of information. Jadi kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa temui dua informasi. Wrong information we call hoax, Informasi yang salah biasa kita sebut dengan hoax, and right information dan informasi yang benar we call the truth. kita bilang itu fakta atau The kebenaran. truth, kebenaran. Okay. So we are talking about between holiness and sin. Jadi di sini kita bicara perbedaan antara kesucian dan dosa. How we discern. Bagaimana kita membedakan? Everyone said between holiness and sin. Come on. Between holiness and sin. Yeah. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, Dalam Tesalonika 5 ayat 21. read 1, 2, 3, go. Prove. all things, hold fast that which is In Indonesia? ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yeah. The Bible said we have to prove. We have to prove. Ya, jadi Alkitab bicara situ bahwa kita harus menguji segala sesuatu. Proof means you have to search and want to know what kind is it. Ya, jadi menguji adalah ketika kita melakukan sesuatu kita harus bisa membedakan. We not only swallow everything in our mouth. Jadi kita juga hanya telan sesuatu bulat-bulat. When you put something like stone in your mouth, in your lips, in your tongue, what you do? If you eat, sometimes without knowing you eat stone. Ya, jadi contohnya kita makan nasi terus ada batu di dalam kita mulut. Kita buat ke mana? So what you do? You swallow it. Telan atau buang? You have to prove, right? You have to prove. Proof. Ya, kita harus menguji. Oh, this is stone, Oh, jadi ini batu. and you throw it out. Jadi kita kasih keluar. But when you see it's stone and you swallow it, Tapi ketika kita sudah tahu itu batu tapi kita malah telan, it means you cannot discern what is right and what is wrong, what is stone, what is meat. ya, jadi di situ kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa bedakan mana batu, mana daging. Yeah, we are told to test everything, hold fast what is good, test and hold fast what is right, what is good. Jadi kita disuruh untuk menguji segalanya dan berpegang teguh pada apa yang baik. So if your friends said, "Hey, this is guys, you test, this is smoke, Ya, jadi cigarette. pas baku penangkang kamu bilang, "Tes dulu ini rokok." This is cigarette. Ini rokok. Make you man. Bikin jadi batu-batu laki-laki kalau
isap rokok. Make you strong woman. Jadi perempuan yang macho, perempuan yang maskulin. And you have not just, oh okay, I take smoking. Kemudian bilang, oh oke, beta smoking, beta merokok. You have to test it. Kita harus coba. Test it. Uji. Oh ya, kita harus menguji itu. Yes, you have to test it. Test it. You have to. Sorry, I'm wrong. You have to prove it. Ya jadi kita harus uji. You prove that it is true. Make you macho, strong man when you get smoking, or you become died because your heart trouble when you smoking. Ya jadi kita bisa bedakan pas merokok tuh, kotong betul-betul jadi laki-laki atau sebenarnya itu malah buat penyakit untuk kotong. Our heart died. Ya jadi buat kita punya paru-paru, Heart. ya, hati kita menjadi rusak. Heart. Oh jantung kita menjadi rusak. Yeah, because many people they are smoking like never die. Ya jadi ada orang yang They smoke like never die. ya, isap rokok terus mulut karet. They think they never die. Dong pikir orang akan pernah mati. But when you smoke, Tapi kita tahu ketika kita isap rokok, you cut down your age. kita potong kita umur pelan-pelan. You have to live 80 years Harusnya kita umur sampai 80 tahun because you smoking. karena isap rokok terus, Because you cannot discern between healthy and unhealthy things. karena tidak bisa membedakan mana yang sehat dan mana yang tidak baik. And you get smoke, Kemudian kita isap rokok, you die only 60. kita meninggal di umur 60 tahun. But actually God wants you to live 80 years of old. Pada saatnya Tuhan mau kita hidup sampai umur 80 And when you tahun. go to heaven, Terus pas kita sampai di surga, and God said, why are you coming? Tuhan bilang, kenapa lu ada di sini? You have to come here 20 years from now, not now. Harusnya lu tuh datang pas 20 tahun le, And jangan you sekarang. scratch your head. Kemudian garu-garu kepala begini. Sorry, I'm smoking, boss. Aduh, beta merokok bos. And you think what the Lord will say to you. Dan coba pikir kira-kira apa yang Tuhan omong. You say to somebody, no smoking. Bilang ke samping kiri kanan, no smoking. Because when you smoke, you cannot discern between good and right, healthy and unhealthy. Ya jadi ketika kita isap rokok, kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana So yang sehat. many mana young yang people, they go to university, they are doctor, they are professor, but they are, they tarik smoking all the time, Ya jadi kalau kita lihat di kampus, banyak anak-anak dosen-dosen juga profesor-profesor, dong isap rokok. Even doctor, Bahkan dokter, smoking. isap rokok. Even Mama Siri, what to call in English, Mama Siri. Okay, nanti cari kamu, saya tanya Google, Mama Siri. They eat, I forget. But the doctor, but he cannot discern between right and wrong, healthy and unhealthy. Dia dokter, padahal dia tidak tapi dia tidak bisa bedakan mana yang baik Oh, dan mana yang maybe buruk. he knows what is good and not good, Atau mungkin dia tahu itu baik dan buruk. but he got, heart and heart. Oh, dia punya hati yang keras. Yeah. Dia keras hati, No worries, everything tidak is okay. peduli, aman-aman sah. And he died. Kemudian meninggal. And his children just small. His children only small. Oh, dia punya anak masih kecil-kecil. And the family suffer. Kemudian dia punya keluarga menderita. They suffer because smoking. Ya, keluarganya mereka karena dia meninggal karena rokok. Yeah, you see, so here, growth and discernment are like self-feeding cycle, a precious cycle. Pertumbuhan dan kearifan adalah seperti siklus makan diri sendiri, sebuah lingkaran yang berharga. Where there is spiritual growth, there will be spiritual discernment. Di mana ada pertumbuhan rohani, di situ pula terdapat kearifan lokal. So spiritual growth is very important. Jadi pertumbuhan iman itu sangat penting. You go to university, you learn everything about knowledge, Jadi kita pergi ke kampus, kita belajar apapun di kampus. but we have to make balance in our knowledge with the spiritual things. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kemampuan intelektual kita Because dengan well kemampuan is the spiritual kita. growth, there will be spiritual discernment. Karena pertumbuhan dan kearifan adalah seperti siklus maka. Di Sometimes- mana ada pertumbuhan rohani, di situ pula terdapat kearifan lokal. Sometimes in the university, you learn about knowledge, Jadi kadang di kampus kita belajar tentang kebutuhan intelektual but the kita. knowledge you receive, the knowledge that you get there in university, Tapi pengetahuan yang kita dapat di kampus it's not guaranteed that you become spiritual.
person. itu tidak menjanjikan bahwa kehidupan spiritual kita juga baik. The more you know everything, Semakin banyak kita tahu tentang sesuatu, it's not guaranteed that you become more spiritual. ya itu tidak bisa menjanjikan bahwa kemampuan spiritual kita juga baik. So between spiritual and the knowledge, Jadi antara spiritual dengan pengetahuan, you have to choose kita harus memilih developing your knowledge mengembangkan kemampuan itu and also developing your spiritual dan knowledge. juga mengembangkan kemampuan spiritual kita. So you can discern what is right and what is wrong. Jadi dengan begitu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. So now what is not discernment? Jadi apa yang bukan membedakan dengan kebijaksanaan? Yet discernment isn't a sort of hyper criticism that turns you into an embittered watchdog sniffing out others' mistakes. Namun kearifan bukanlah semacam kritik berlebihan yang mengubah Anda menjadi anjing penjaga yang sakit hati dan mengendus kesalahan orang lain. So you see sometimes discernment is not seeking someone false. Ya, jadi ketika kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, bukan berarti kita mencari kesalahan orang lain. But we can know exactly, Tapi kita tahu dengan betul, dengan benar, not judge people, bukan untuk menjudge people, menghakimi orang lain based on what we feeling, berdasarkan perasaan kita, but we judge situation tapi kita menghakimi situasi and people dan orang by knowing the truth. dengan mengetahui kebenaran berdasarkan How we kebenaran. know? Bagaimana caranya? We studying about the truth, Kita belajar tentang kebenaran, the right and the wrong. yang benar dan yang salah. So instead is a holy call to discern what is pleasing God and what is not. Sebaliknya, ini adalah panggilan suci untuk membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. In Romans chapter 12 verse 1 and 2. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Okay, read. 1, 2, 3, read in English. Go. You be therefore Read. by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. And be not conformed to this world, but be you transferred by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. You see, we can know what is right, what is wrong, what is truth, what is not truth. Jadi kita bisa tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar. The Bible said that we have to first do not conform ourselves to this world. Caranya adalah dengan tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Do dunia not ini. be like the world. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. What happened when you in the water, in the pool or in the sea, Jadi bagaimana ketika kita masuk ke dalam air, dalam laut, and you talking about the heater. kemudian kita bilang, "Ini dalam air panas nih." Actually, it's not hot, it's cool. Padahal di dalam air dingin. And you experience the cooling of the water, Dan kita merasakan rasa segarnya air. but we try to talking about the hot of the weather. Tapi kita malah bicara tentang hari yang cuaca yang saat ini panas. And it's contradict in your heart. Dan itu Contradict. itu kontradiksi dalam hati kita. Because we are in the water, the Karena- cool situation, Padahal kita ada di dalam kolam renang, dalam air, cool, ya dalam air yang sangat dingin. but we talking about the heating, the hot of the Tapi situation, kita the heating. bicara soal kondisi atau cuaca yang sedang panas. People get confused. Orang pasti bingung. So first of all, Jadi yang paling pertama, we have to change our mindset. kita harus mengubah pola pikir kita. The Bible said in verse 2 from the Romans chapter 12, and be not conformed to this world, but you transform by the renewing of your mind. Jadi dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing of your, everyone said, renewing of my mind. 1, 2, 3, go.
renewing of my mind. Renewing of mind means Jadi berubah pemberan budi kita, artinya we change our mindset. kita mengubah pola pikir kita. You go to uni is good. Kita pergi ke kampus itu adalah hal yang sangat baik. You learn something to be a doctor, professor is good. Kita belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang dokter You yang become baik, PhD, mendapatkan gelar PhD, but it's not complete, tapi itu tidak akan menjadi komplit, not make you knowing everything. tidak menjadikan kita mengetahui segala hal. You have to adding the spiritual discernment. Ya, jadi akan lebih komplit ketika kita menambahkan pengetahuan spiritual dalam hati kita. Yeah, discernment. You know Ya, kita membedakan. how we discern. Bagaimana cara membedakan? Sometimes, we cannot discern situation Kadang kita sulit membedakan situasi. because what happened if you in the dark room? Jadi bagaimana kita membedakan jika kita ada dalam suatu ruangan yang sangat gelap? And you talk to your friend in the dark room Kemudian kita bicara dengan teman dalam kondisi ruangan yang sangat gelap about the sunshine. tentang sinar matahari. What happened? Apa yang terjadi? You talking about sunshine, but you in the dark room. Kita bicara tentang matahari yang di luar, padahal kita dalam ruangan yang sangat And gelap. what your friend told to you, speak to you. Kira-kira teman-teman akan jawab apa? Kawannya akan jawab apa? And your friend will tell you only theory. Bilang, kamu hanya omong-omong saja. You Teori-teori omdo, saja. you Ya, omdo. omong doang, omong saja. Yeah. You are not proof that what you are talking is right. Jadi tidak bisa membuktikan kita punya omongan itu benar. Because you're talking about the light, Karena kita bicara tentang soal cahaya, tentang but we sinar, are on the darkness. tapi kita dalam kegelapan. So that's why we have to change our mindset. Jadi oleh karena itu kita harus mengubah pola pikir kita. How we change our mindset? Bagaimana cara mengubah pola pikir Through kita? reading the word of God, Lewat kebenaran firman Tuhan. meditation the word of God, Merenungkan firman Tuhan. sharing the word of God in your community cell. Jadi membagikan firman Tuhan yang kita dapat kepada teman-teman When komsel you kita. share, you discuss to one another. Ketika kita saling berbicara, kita saling sharing, You share the word of God kita membagikan firman Tuhan day by day, hari demi hari, after week, after month, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, after month, setiap bulan, 1 year, 2 year. 1 tahun, 2 tahun kemudian, Without you knowing it, tanpa kita sadari, you have the capacity to discern. kita memiliki kemampuan untuk membedakan, menguji. Why? Mengapa? Because you have changed your mindset according to the Bible. Karena kita membedakan You dengan have, firman. you have changed your mind. Ya, kita mengubah pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran. That's very important. Ya, itu yang sangat penting. How to pursue the discernment? Bagaimana mengejar kearifan? Can you read in English 1, 2, 3? How to pursue discernment? In Indonesia, Bagaimana mengejar kearifan? in Ephesians 4:14, read in English, go. That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of man and cunning craftiness whereby they lie in wait. In Indonesia, Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, Ayat yang ke-14, ayat 15. 15. But speaking the truth in love may grow up into him In all Indonesia, things in Indonesia, which the head even Christ. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. yeah, you see here how we can grow strong in the spiritual life. Jadi bagaimana kita menjadi kuat dalam kehidupan spiritual We are kita. not the children, spiritual children. Kita bukan spiritual kita tuh bukan seperti anak kecil. Toes and fro, toes and fro, toes and fro, toes and fro, toes and fro is Yang mudah diombang-ambingkan. yeah, because we are in spiritual we are like a child. Jadi kalau dalam spiritual kita hanya diombang-ambingkan, itu kita seperti anak kecil. In Ephesians 4, Paul connects growth and discernment
for the church in Ephesus. Dalam Efesus 4, Paulus menghubungkan pertumbuhan dan kebijaksanaan gereja di As a Efesus. Christian, learn from godly teachers, we will grow up in Christ and become less and less like undiscerning children, tossed and fro by the waves and carried about every wind of doctrine by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Ya. Sebagai orang Kristen belajar dari guru-guru yang saleh, kita akan bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi semakin tidak seperti anak-anak yang tidak cerdas, yang terombang-ambing oleh ombak dan terbawa oleh segala angin doktrin, oleh kelicikan manusia, oleh kelicikan dalam rencana-rencana yang menipu. So it is very important that you only have the good teacher in your school, in your campus. Jadi itu adalah hal yang penting ketika kita memiliki guru yang baik, dosen yang baik di dalam kampus kita. It's not enough. Itu tidak cukup. You have to have spiritual teacher. Kita harus punya guru spiritual. Like mentor me spiritual. is one of your spiritual teachers. Contohnya adalah Bapak John F. adalah seorang guru I spiritual kita. teach you about spiritual things. Saya mengajar kalian tentang Pastor spiritual Elvis, Pastor John Dede, Pastor Dance, things. Bapak John Dede, Bapak Dance, your brother Eric and brother John, brother what you call Rina. ya kakak mentor kita seperti Kak Eri, Kak Joni, dan Karina. We are all like spiritual teachers or mentor for you. Ya jadi mereka adalah orang-orang yang mengajar kita secara spiritual. It's very important Itu sangat penting because when you growing in the knowledge, ketika kita bertumbuh dalam pengetahuan you kita. have to make balance with spiritual knowledge too. Jadi kita harus menyeimbangkan dengan spiritual. So if discernment is needed, a spiritual grow up, how to teens and youth get it? Jadi jika daya pengamatan diperlukan untuk bertumbuh secara rohani, bagaimana remaja dan pemuda mendapatkannya? The Bible said in Daniel chapter 2 verse 21, Alkitab bicara dalam Daniel 2 ayat 21. ultimately like everything as good in our life, God is the giver. Pada akhirnya seperti semua hal baik lainnya dalam hidup kita, Tuhanlah pemberinya. And the Bible said in Daniel 2:21, He changed the times and season. He removed kings and set up kings. He gave wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Dalam Daniel 2 ayat 21, Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang yang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengetahuan. Okay, we read in English Daniel chapter 2 verse 21. 1, 2, 3, go. Daniel verse 2. Wait, wrong. Yes. Oh. 1, 2, 3, go. Daniel chapter 2 verse 21. And he changed the times and the seasons. He removed kings and set up kings. He gave wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. You see the end of this verse. The end of this verse. Ya, jadi kita lihat akhir dari ayat ini. He give wisdom unto the wise. He give Dia wisdom memberi unto hikmat the kepada wise orang yang bijaksana and knowledge to them that know understanding. dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. So the Bible said we receive knowledge and understanding not from our school or university, but we can receive from God. Jadi Hallelujah. di Alkitab bicara bahwa kita menerima pengetahuan itu bukan dari sekolah, bukan dari kampus kita, tapi semata-mata oleh karena Tuhan. Hallelujah. Amen. So as myself, I can learn many things, not go to school, but I can learn from God through the Bible. Jadi Bapak John bisa belajar segala hal, tapi semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. I never go to university about engineering, Saya tidak pernah pergi ke kampus dan belajar tentang but I teknik, know what is the engineering things to do. tapi saya mengerti bagaimana cara teknik. You know, and I build many things. Now I'm learning about agriculture, Ya, jadi sekarang Bapak John belajar tentang agriculture. especially in the animals. Ya, belajar tentang peternakan. I learn how to make food, everything. You know, Bagaimana cara membuat makanan. I change rubbish to be money. Saya mengubah sampah menjadi uang. You know, I never go to economic study, Saya tidak pernah kuliah di kuliah akuntansi. but I can make
from zero to be $1,000 Ya, or jadi rupiah. saya bisa membuat sesuatu yang dari nol menjadi jutaan dolar. I learned from the Bible. Saya belajar itu dari Alkitab. But I'm got bachelor as well. Tapi saya juga Sarjana teologi. sarjana teologi. So you see here, I not put down the knowledge of the university. Bukan berarti saya membuang-buang jauh-jauh saya punya pengetahuan dari I'm not kampus. put down. Ya, saya tidak menaruh. Put them down. Merendahkan. Saya tidak merendahkan tentang pengetahuan yang saya dapat di kampus. But I not limit my life with the knowledge in the university. Dan saya tidak membatasi dengan diri saya dengan pengetahuan semata-mata yang saya dapat dari kampus. Because sometimes in the campus different in the situation in the field. Ya, jadi kadang apa yang kita dapat di kampus itu beda dengan yang kita dapat dari Yeah, pengalaman. in campus dari you have kita. theory, Di kampus kita hanya dapat teori-teori. but in the daily life, Dalam kehidupan kita sehari-hari, you will experience different things, ya kita akan mengalami berbagai macam hal yang berbeda. opposite with what you have in campus. Yang mungkin bisa berbeda dengan apa yang kita dapat di kampus. So that's why very important you have the knowledge from God. Jadi itulah mengapa itu sangat penting untuk kita mendapat pengetahuan dari firman Allah. Okay? If you understand, say amen. Say amen. So there are two big ways how to discern right and wrong. Jadi ada dua cara besar untuk membedakan benar dan salah. Read in English. Go. Come on. Go. There are two big ways how to discern right and wrong. Number one. Yang pertama, Read. through God's word, In Indonesia, melalui firman Tuhan. God is the rock solid foundation of discernment, better place to look for it and in His word. Tuhan adalah landasan yang kokoh bagi kearifan, tempat yang lebih baik untuk mencarinya dan dalam firman-Nya. Hallelujah. We read in Proverbs 2:1 and 2. Proverbs 2:1 and 2. Read. Go, my son. if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, Number 2. so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Hallelujah. You see here, the Bible said, when you find the word of God, Jadi Alkitab bicara jika kita mencari firman Tuhan, you find the word of God, jika kita menemukan firman Tuhan, you find the knowledge. kita menemukan pengetahuan. Yes. Because sometimes they not go to university, Karena kadang mereka tidak pergi ke kampus, but they learn from the experience of daily life. jadi mereka belajar hanya berdasarkan pengalaman yang mereka alami setiap We hari. call autodidact, yeah? Kita sebut otodidak. And you see, there are many things happening. Now I'm learning as well how we pump water without electric. Ya, jadi sekarang Bapak John belajar tentang bagaimana kita bisa mengambil air dari tanah tanpa listrik. Take the water from the well without electric pump. Ya, jadi ambil air dari sumur tapi tidak perlu dari listrik. Preparation for the Antichrist to come. Jadi itu merupakan siap-siaga sebelum Antikris datang. When Antichrist come, Ketika Antikris datang, they control everything, mereka bisa mengontrol segalanya. but we don't use electric. Jadi kita tidak bisa menggunakan listrik. We can use different ways. Kita bisa menemukan banyak The cara. Bible said that God give us understanding. Jadi Hallelujah. Alkitab bicara bahwa Tuhan memberikan kita pengertian. You say amen. So, the Bible said when you find the word of God, Alkitab bicara jika kita menemukan firman Tuhan, you find the knowledge. kita menemukan pengetahuan. It is very important, brother and Itu sangat sister. penting. Very Teman-teman important, guys. This is very important semua. Ya, ini sangat penting. because we find the knowledge, the real knowledge, not from the man, but from God Himself. Ya, jadi kita menemukan pengetahuan itu bukan dari manusia tapi berasal dari Tuhan. It's the word of God Itu adalah firman Allah. because the word of God is God Himself. Jadi karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Everyone said, the word of God, The word of God, God Himself. God Himself. Firman Allah adalah Allah sendiri. When we set our minds on the things of God, Ketika kita memberikan hal-hal yang berasal dari Allah, we immerse ourselves in what right and in the process. kita membenamkan diri dalam apa yang benar,
We protect ourselves from the deception. Dan kita melindungi diri dari penipuan. You see here, many people, they go to the deception. Many people go to deception. Ya, jadi banyak orang ini kena tipu. They are trapped under deception. Mereka They are trapped. terjebak dalam penipuan. I want to say, oh, when you have online gambling, you will reach without working hard. Ya, jadi sekarang viral ya, banyak orang dong dapat tipu bilang kalau dengan judi online cepat kaya, instan. And many, mahasiswa, student of university, they go to online gambling. Ya, jadi banyak mahasiswa-mahasiswa yang main judi online. And they call, Mama, I have to buy book. Kemudian bilang, Mama beta mesti beli I buku. got sick, Mama. Beta sakit di Send kamar. me 2 million. Kirim beta 2 juta. And then they go for online gambling. Kemudian pakai main judi. They go to university. Mereka pergi ke kampus, We call mahasiswa. dipanggil mahasiswa lagi. But their knowledge is like opposite. Tapi mereka punya pengetahuan itu bertolak belakang dengan mereka punya jati diri. Why? Mengapa? Because they are go under deception. Ya, karena mereka terjebak dalam penipuan. Go for online gambling, you become rich. Kalau main judi pasti kaya. That's wrong. Itu salah. If gambling make you rich, Jika benar judi online bikin kaya, why you go to university? terus kenapa di kampus? You just asking mama and papa, Hanya tanya di bapak dan mama, atau give minta, me 5 million and I will never ask you money anymore because through this 5 million I become rich people, rich young men, young women to have 5 billion Indonesian rupiah. Ya, jadi apakah kita pernah tanya di bapak mama, kasih beta 5 juta, nanti sampai lu kasih lah seterusnya, nanti beta bikin ini uang sampai bisa 5 miliar, Even 50 billion. mungkin lebih dari 50 miliar. And mama will say to you, Kemudian mama bilang, that deception. itu penipuan, You go to university. pergi ke kampus. Okay? So you have to be careful on these things. Jadi kita harus berhati-hati dalam God dengan hal has ini. written down His truth in Scripture and we have to unlimited access it. Tuhan telah menuliskan kebenarannya di dalam kitab suci dan kita mempunyai akses yang tidak terbatas terhadap kebenaran tersebut. By studying it, Dengan mempelajarinya, we are able use it as an objective standard and measuring stick to evaluate the teaching we encounter. dengan mempelajarinya kita dapat menggunakannya sebagai standar objektif dan tolak ukur untuk mengevaluasi pengajaran yang kita Because temui. every day from television, from internet, Ya, karena setiap hari lewat televisi, lewat internet, many teaching come up. banyak-banyak pengajaran tuh masuk. And if you are not knowing about the word of God, Jadi ketika kita tidak bisa memahami dengan baik firman Allah, you died. mending You died. You Ya, finish. selesai, You gone. hilang. You decept. You are go astray. You go astray. Tersesat. Ya, tersesat. Go astray. If you want more discernment, Jika kita ingin lebih memahami, read the Bible. bacalah Say Alkitab. to somebody, read your Bible. Read your Bible. Love your Bible. Love your Bible. Love your Bible, not kissing your Bible. Not kissing your mobile. Ya, jadi mencintai Alkitab itu bukan berarti cium-cium Alkitab, No. cium-cium HP. You read and sharing it. Jadi kita bagaimana caranya adalah dengan If membagikan you dengan orang understand, lain. say amen. Okay. Number 2, Yang kedua, the last one. yang terakhir, Asking God for discernment. In English, go. asking God for discernment. In Indonesia, Meminta Tuhan untuk membedakan. the second way to gain discernment is pray. Ya, jadi cara kedua untuk memperoleh kebijaksanaan adalah dengan berdoa. When you pray, Ketika kita berdoa, the Lord give you discernment. Tuhan memberikan kita. But since God is the one who give us discernment, Namun karena Tuhanlah yang memberi kebijaksanaan, we should ask for it. maka kita patut memintanya. That what Solomon did when he became Israel king. Ya, hal itulah yang dilakukan Salomo ketika ia menjadi raja Israel. You see here, God prepared to him in a dream and said, "Ask what I shall give you." It was an unqualified invitation.
Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Itu adalah undangan yang tidak bersyarat. You see, if God asks you, guys, Jadi di sini kita lihat jika Tuhan tanya di kita, what do you want? Hey, VLC, yes. ya apa yang anak-anak youth mau, anak-anak yes mau. What you will ask to God? You will ask Apa yang kita minta motorbike, dari Tuhan? motorbike, car, Mobil, whatever. What else? apalagi? Money, Uang, whatever. House, rumah, real estate, aeroplane. pesawat. You see, this is God give us free offer. Ya, jadi Tuhan di sini memberikan kita kesempatan yang gratis. You can ask God everything. Kita bisa minta Tuhan apa saja. Like Solomon, Seperti Salomo, he was brand new king. dia adalah seorang raja yang baru. He could have asked God for political power, Dia bisa saja meminta kekuasaan politik, victory in battle, kemenangan dalam Popularity, pertempuran, popularitas, fame, ketenaran, or unfailing success. kesuksesan yang gagal. Sukses yang tidak pernah Sukses yang gagal. tidak pernah gagal. Instead of it, Sebaliknya, he asking wisdom. dia meminta hal yang He paling asked the berharga. most valuable things. Dia meminta hal yang paling berharga. We know it. We know it. Ya, kita sudah tahu. We call discernment. Kita sebut itu dengan kebijaksanaan. Everyone say discernment. Discernment. You see, Solomon not asking God for the power to be the king, Ya, jadi kita lihat bahwa Salomo tidak meminta kekuasaan untuk menjadi seorang raja, popularity to be the king, popular king, raja yang sangat populer. the popular king, Ya, popular king. raja yang sangat populer. But he asked discernment. Tapi dia malah meminta kebijaksanaan. When he received discernment, Ketika dia menerima kebijaksanaan, it makes his life great. dia membuat hidupnya sangat luar biasa. The Bible said here, Alkitab berkata, if only you lack wisdom, Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, James writes, Tulis Yakobus, let him ask God, baiklah ia meminta kepada who Allah give generously to all without reproach, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati tanpa and celaka, it will given him. maka dia akan diberikan. You see, the Lord said, if you are not have wisdom, Jadi di situ Tuhan bilang, kalau kita kekurangan hikmat, ask of me. Tuhan bilang minta di beta, minta di Now, sana. many people, they go to university, they go to study in the school, Jadi banyak orang mereka pergi kampus, but they mereka pergi forgot sekolah, as a Christian. They forgot as a Christian. tapi mereka lupa bahwa mereka adalah seorang Kristen. You Kristiani. have right as a Christian to ask wisdom or discernment from God. Jadi sebagai orang Kristen kita memiliki hak untuk meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Say amen. God is the source of truth. Tuhan adalah sumber kebenaran. So if you want to know what is right and the best or the right, then you come to God. Jadi jika ingin mengetahui apa yang benar dan terbaik, maka datanglah kepada Tuhan. Express your desire to obey Him through discernment and ask God to mature you in this area. Ekspresikan keinginan kita untuk menaatinya melalui kebijaksanaan dan mintalah Tuhan untuk mendewasakan kita dalam bidang ini. So that's why you have to have special time with God. Jadi itulah penting kita harus memiliki waktu spesial dengan Tuhan. Special between you and God. Hubungan waktu spesial dengan This Tuhan is very important. itu sangat penting. Because in this time we can open our heart to God and asking wisdom and discernment from Him. Ya, jadi ketika kita punya waktu dengan Tuhan, di situ kita minta sesuatu dengan Tuhan dan minta And hikmat one dari day Tuhan. you will know and you will receive it. Dan percaya pasti Tuhan akan kasih. Because God tell us, ask from me if you lack of wisdom. Karena Tuhan bilang kalau kita kekurangan hikmat, minta saja itu. If God encourage us to ask Him wisdom, Jika Tuhan mengingatkan kita, menyemangati kita untuk meminta kebijaksanaan dari Tuhan, why we are not asked? terus mengapa kita tidak pernah minta dari We Tuhan? just asking, oh God, give me money to pay my school fee.
Kita hanya minta Tuhan kasih uang supaya bisa beruang sekolah. Give mama money to buy for me motorbike. Tolong Tuhan kasih uang di mama supaya beta bisa dapat That motor. small things. Itu hanya untuk hal-hal We yang kecil. need it, Kita memang butuh itu, but we are not have everything by have it. tapi bukan berarti dengan memiliki motor kita bisa memiliki segalanya. But when you have wisdom like Solomon, Tapi ketika kita memiliki bijaksanaan seperti Salomo, we have everything. kita memiliki segalanya. When you have wisdom, Ketika kita memiliki you have kebijaksanaan, everything. kita memiliki Everyone segalanya. said, when I have wisdom, When I have wisdom, I have everything. I have everything. Hallelujah! The last word. The last word. Ya, The last word. Discernment. Discernment changes everything. kearifan mengubah segalanya. Everyone said, discernment changes everything. 1, 2, 3, go! Discernment changes everything. You see, when you have discernment and wisdom in your life, Jadi di sini jika kita memiliki kebijaksanaan dalam hidup kita, you become success in every area. kita bisa menjadi sukses dalam setiap area. You see, this is very important. Ingat bahwa ini adalah hal yang sangat Okay, penting. how many of you need wisdom or discernment? Berapa berada kita yang ingin kebijaksanaan dari Tuhan? Put your hands like here, like in the chest here, right hand in your chest, Ya, taruh tangan di hati kita and pray after me. dan berdoa setelah saya. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, I need your wisdom. I need your wisdom. I need your discernment. I need your discernment. Give me now. Give me now. I'm asking you, I am asking you, according to James 1, according to James 1, verse 5, verse 5, I am lack of wisdom. I am lack of I need your wisdom. I need your wisdom. Grant unto me now. Bring unto me In now. Jesus' name, In Jesus' name, I receive wisdom. I receive And wisdom. everyone who believes, say amen. Amen. Give God praise. Come on. Say to somebody like this, love God and love your Bible. Love God. God and love bless your you. Bible. Come on.